j'espère que vous allez bien. De retour avec vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous reviens avec deux recettes. Aujourd'hui, on va faire un tagine au poulet et du pain traditionnel marocain, fait maison. Donc voilà. السلام عليكم حبوبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كي دايرين مع رمضان؟ كي غاديين مع رمضان؟ كلشي بخير. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير ان شاء الله كما العاده. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، نهار جديد، وصفه جديده، جوج وصفات ان شاء الله. هذا النهار الاسره ديالي سهلت عليا الشغل، قال لك لا ما بغاو لا حريره، لا مسمن معمر، لا مسمن عادي، لا بريوات، لا كيش، لا بيتزا، لا حتى شي حاجه. قلت لهم فريمون الله يرضي عليكم، تا انا راني عيانه. دونك قال لك هاد الليله نعم لالا نعم سيدي بغاو طاجين ديال الدجاج. دونك قلت لهم ما يكون غير خاطركم، دونك غنديروا هاد النهار طاجين ديال الدجاج، وغادي نديروا ان شاء الله الخبز ديال الدار. دونك كنقول لكم فرجه ممتعه، وشكرا بزاف لكم اللي متبعيني. شكرا كتعطيوني القوه باش نزيد لقدام. نبداو على بركه الله. Donc on va commencer, je vais pas en faire beaucoup, je vais pas faire beaucoup de pain, je vais faire juste du pain pour ce soir. Donc je vais partir sur 500 grammes. Je vais partir sur 500 grammes, je vais mettre 250, je vais me servir de 250 grammes de farine au blé complet et 250 grammes de farine normale. البنات غادي نبدا، ما غاديش ندير بزاف ديال الخبز، غير لهاد الليله وصافي. غندير غير نص كيلو ديال الطحين، هادشي اللي غندير. غادي ندير 250 غرام ديال الدقيق الكامل، وغادي ندير 250 غرام ديال الدقيق الابيض. دونك غادي نديرو هنايا جو في ميتر 250 غرام كما je vous l'ai dit. Là, je vais rajouter 10 grammes à peu près de levure boulangère. غادي نزيد دابا المخميره ديالي ديال العجينه. Et je vais rajouter une cuillère à café et demi de sel. Voilà. معلقه صغيره، انا عندي هاد المعلقه صغيره بزاف، معلقه ونص ديال الملحه. Et je vais mettre dedans. Je vais la pétrir. J'utilise un Thermomix, mais vous pouvez utiliser évidemment n'importe quel robot. درت فيها شويه تاع الماء كما شفتوا، وغادي نعجنها. انا بهاد الماكياج العجانه ديالي، نتوما استعملوا يديكم ولا استعملوا اي عجانه عندكم. دونك غادي نجمع العجينه ديالي ونرجع لكم. Je vais laisser mon Thermomix donc bien pétrir ma pâte. Et je reviens vous voir pour vous montrer à peu près la texture en fait qu'il nous faut. Donc je rajoute de l'eau au fur et à mesure. J'ai oublié un ingrédient indispensable que je rajoute moi tout le temps, à chaque fois que je fais du pain, c'est du yaourt nature, la valeur de 2 cuillères à soupe. البنات نسيت واحد المقادير اللي خاصني العجينه ديالي اللي كنديرها انايا دائما، كتعطي واحد الطعم العجينه ديالنا. فريمون الخبز كتجي فتيه، كتجي زوينه. غنزيد واحد 2 معالق كبار بحال هكا. دونك لي شيري، notre pâte est prête. Voilà la texture que ça doit nous donner. Elle est ni trop dure ni trop molle, voyez.
دونك ني ترو دور ني ترو مول. البنات شفتوا العجينه ديالي خصها تكون بحال هكا، ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه بزاف في نفس الوقت. دونك لا je vais la mettre dans mon récipient et je vais la couvrir. ونخليها تخمر. Là, je la laisse se reposer, je laisse ma pâte lever. Donc voilà mes chéris, on va commencer pour à faire notre tagine de poulet. Donc ici dans mon récipient, j'ai mis du persil et du coriandre que j'avais déjà découpé et mis en congélateur. Donc voilà, je vais décongeler un petit peu. البنات عندي هنايا قزبر ومعدنوس اللي خرجت من المجمد. غادي ندير الابزار ديالي. Donc du poivre. Du gingembre, du curcuma, du sel. Un petit peu d'ail, mais là avec le ramadan et tout ça, c'est pas nécessaire. البنات بطبيعة الحال خصو نورمالمون الثومه حتى هي، ولكن مع رمضان وكلشي انا ما بغيتش نديرها، فضلت انا ما نديرهاش. مي حتى هكا كتجي زوينه. Donc mes chéris, ici j'ai mis en fait les tiges de persil, du persil plat. Donc moi je garde toutes les tiges que je lave et que je mets dans le congélateur. Je m'en sers toujours pour faire mes tagines. J'en mets sous ma viande et c'est vrai que ça donne encore plus de goût, etc. البنات هنايا عندي كما كتشوفوا العويدات ديال المعدنوس ديالي اللي كنخليه انا ما كنلوحوش، كنغسلوه مزيان ونديروه في الكونجيلاتور وكنستعملوه ملي كندير الطاجين ديال اللحم ولا ديال الدجاج ولا اللي كنستعملوه باش كنديرو كنفرشو لتحت كيعطي حتى هو المذاق اكثر. Donc là je vais venir, je vais disposer ma viande. Comme ceci. Voilà. Donc là les chéris, j'allume à feu doux et je vais laisser vraiment cuire à tout doucement, vraiment tout doucement. Je rajouterai dans pas longtemps un petit peu d'huile parce que comme vous voyez j'en ai pas mis énormément tout à l'heure dans mon persil et tout ça, dans mes épices. Donc je vais rajouter de l'huile après. البنات غادي شعلت عليه دابا النار تكون مهيله بشويه بشويه، عندنا الوقت ما غنفطروا ان شاء الله حتى 9 وقسمين هكاك. دونك شويه علينا ما مزروبينش، نخليوها نعطيوها الخطر باش تجي ان شاء الله الوصفه ديالنا زوينه. ودابا غادي نخليه يغلي شويه ومن بعد غادي نزيدو شويه نتاع الزيت. كما شفتوا ما درتش الزيت، درتو غير في شويه في داك القزبر والمعدنوس ديال قبيله ومع التبزيره ديالي. دابا ما زدتوش الزيت، من بعد غنزيدو واحد شويه نتاع الزيت، نخليه غير شويه على خاطرو. Donc là mes chéris, on va rajouter comme je vous ai dit tout à l'heure l'huile
Et on va rajouter, là j'ai un oignon de taille moyenne ou un gros, peu importe, hein, si vous aimez les oignons vous pouvez en mettre plus. Hein. Donc البنات هنايا نجي ندير البصله ديالي. فوالا غادي ندير الزويته. Là je vais rajouter mon huile. Voilà. Et je vais recouvrir. Donc là je vais préparer les ingrédients qu'il va me falloir donc pour ma pâte à pain. Ici je vais avoir ici toutes les graines de tournesol et autres, de courge, graines de tournesol, graines de courge. Ici je vais avoir du chia, des graines de chia. Ici je vais avoir des graines de sésame. Voilà ce qu'il va me falloir. البنات غادي نوجد هنايا باش نقرص خبزي. دونك هنايا عندي الجنجلان منقي بطبيعه الحال وكل شيء. راه كنقول لكم انا دائما كنستعمل انا القراعين تاع الدجاج البنات، كل شيء عندي القراعين تاع الدجاج، كل شيء. دونك هنا عندي قلت لكم الجنجلان، هنا عندي الشيا، لي غرين دو شيا كما كيقولوا، هنا عندي زرارع كما كتشوفوا. دونك غندير شويه في الطباسل. فوالا Chérie, ma pâte a bien levé. Excusez-moi, je pensais que ça filmait, mais finalement, j'étais pas en train de filmer. Donc voilà, j'ai défilmé le... quel jeu de mots quand même. J'ai défilmé ma pâte, donc elle a bien levé. Je l'ai dégazée un petit peu. Et donc voilà, je vais commencer à la confectionner. Donc ça fait... J'ai deux solutions. Je vais vous montrer les deux solutions. البنات غادي نبداو دابا نديرو العجينه ديالنا. كما قلت تحبت لي كنت كنتصور ما كنتش كنصور كاع، دونك حيدت ليها الفيلم وديكازيتها شويه حيت كانت خمرت بزاف. المهم عندي جوج حلول باش غادي نوريكم كيفاش انا كندير. دونك là je vais venir confectionner mes boules. Voilà. Moi je fais des petits pains, donc voilà, je mets un peu d'eau dans les mains, que ce soit plus facile. Voilà. Et par la suite كما كتشوفوا البنات كناخذ العجينه ديالي بحال هكا، كنغطسها شويه في الماء من الفوق comme vous voyez. Je mets un petit peu d'eau et là je la dépose en fait sur mes graines, avec n'importe quelle graine que vous avez envie d'utiliser. Voilà. Et je viens la mettre dans mon plat à peau. Voilà. Ou alors la deuxième solution, donc toujours avec un peu d'eau, je vais chercher ma pâte, un petit peu. Donc là, ce que je fais, c'est que je la mets à côté de l'autre. Voilà. Le yaourt que j'ai utilisé tout à l'heure pour ma pâte, je vais l'utiliser maintenant. Vous voyez, avec le yaourt ضمن طبيعي اللي استعملت قبيله باش نعجن العجينه ديالي، غادي نستعملها دابا. ندير من الفوق. هذه الطريقه اخرى اللي كنستعمل مره حتى هي كتجي حتى هي زوينه. فوالا غنجي نديرو من الفوق. Je prends mes graines et j'en parsème partout. Voilà. Après, c'est évidemment comme vous le souhaitez.
Donc mes chéris, j'ai mis mes légumes dans mon tagine. Donc j'ai mis de la pomme de terre, j'ai mis de la fenouil, j'ai mis des olives vertes comme vous voyez. Et donc toujours à feu doux, je laisse cuire. حبوبات ديالي درت الخضيره ديالي في الطاجين ديالي، درت شويه ديال البطاطا، درت البسباس وزويتنات كما كتشوفوا. دونك نخليه يطيب على المهل كما قلت لكم قبيله. Là j'ai mon pain donc est en train de reposer, donc que je vous passe pas mal à la tête. Donc vous voyez, je vais pas tarder à le mettre au four. ها هو الخبز ديالي صافي راه خمر، غنديرو ان شاء الله يطيب في الفران. Voilà mes chéris, donc notre vidéo arrive à sa fin. Donc voilà notre tagine de légumes et au poulet, comme vous voyez, et notre pain bien moelleux. Regardez-moi ça, moelleux à souhait et vraiment très très bon. Essayez-les et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc je vous dis, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et bon appétit à tous. حبوبات ديالي وصلنا لنهاية الفيديو كما كتشوفوا. ها هو الطاجين ديالنا ديال الدجاج وخضيره. زدت ليها واحد شويه ديال مويطيشات من الفوق، دي طوماط سوريز طار دوسو. ها هما الخبيزات ديالنا حتى هما واجدين كما كتشوفوا. شوفوا كيجيو مقطنين وغزالين البنات فريمون. اش نقول لكم، نحل لكم وحده عايش. هانتوما شفتوا كيجيو واعرين. دونك فوالا نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم، وكنقول لكم نعطيكم موعد ان شاء الله الفيديو اخر ان شاء الله يا ربي، وكنقول لكم بالصحه فطوركم بالصحه والراحه.